Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to all students. Okay, so for this week, we are going to proceed with chapter 6. It is about information system in business logistics and supply chain management. But as usual, before we proceed, we would like to recap, or we will like to do reflective learning ataupun reflective lecturing, di mana kita akan discuss balik apa yang kita dah belajar dalam previous chapter, dalam chapter yang kelima. Chapter 5, we learn about material handling and packaging. Jadi dalam chapter yang kelima, chapter yang sebelum ni, iaitu pada minggu sebelum ini, kita belajar berkaitan dengan what is actually material handling. Bagaimana kita tengok, macam saya bagi tahu dalam kelas, selalunya untuk material handling, dia tekankan berkenaan dengan equipment ataupun facilities that involve in logistic process, such as contohnya macam conveyor belt, forklift, dan juga gantry ataupun key crane. Benda-benda ni yang kamu pernah lihat sama ada secara langsung ataupun secara tak langsung, dan juga kita dah belajar juga dalam chapter kelima ni berkaitan dengan packaging, the importance of packaging, which I believe we also have learned in previous subject TPT281 as well as MKT243, principles ataupun fundamentals of marketing berkaitan dengan the importance of packaging. Salah satunya adalah untuk memelihara dia punya the integrity of the product ataupun the structural integrity of any product that has been produced. Okay, other than that, kita dah lengkapkan chapter yang kelima. So for this week, we are going to learn about chapter 6. Alright, okay, so these are the learning objective of chapter 6. There are 4 learning objectives. Yang pertama adalah we want to clarify the basic needs of information technology in logistics. Kita nak tengok secara jelas macam mana IT ataupun teknologi ni dia memainkan peranan dalam memudahkan ataupun simplify the process of logistics. Kalau sebelum ni buat secara manual, dia ada contohnya ada 7 steps. Dengan adanya advancements of technology ataupun dengan penggunaan teknologi dan information system ataupun information technology, the 7 steps of doing logistic activities dah disimplify menjadi 3 sebagai contoh. Dia dah memotong ataupun memudahkan ataupun meringkaskan proses-proses yang sebelum ni lama, dia jadi dalam masa yang singkat. Sebab apa? Technology really connects between 2 different continents, for example. Okay, the second learning objective adalah to elaborate the components of information system in logistics. For your information, untuk chapter 6 ni kita belajar lebih kurang dalam ada 7 contoh-contoh sistem ataupun software ataupun teknologi yang digunakan dalam logistik lah. Dia sebenarnya dekat luar ada banyak lagi. Jadi kita capture 7 benda yang penting di dalam logistik supaya kita boleh faham the importance of technology, especially in logistic and supply chain management. Okay, and then the third learning objective adalah to define types of information system utilized in logistic. Jadi kalau tadi kita dah elaborate 7 information system yang digunakan dalam logistik, jadi now we are going to look into types of information system available in logistics. And then the last one is to elaborate each type of information system in logistics. Jadi dah ada 7 benda yang kita akan tengok. Jadi kita boleh elaborate. Andai kata kalau soalan ditanya dalam exam ataupun untuk your knowledge as well, you are able, at least kalau tak boleh ceritakan secara mendalam, at least you know ataupun you get the idea of what is actually information system ataupun information technology in logistics. Okay, so we move to the basic needs, the basic needs for information system in logistics and supply chain management, SCM, dalam kurungan SCM, supply chain management. Okay, so the use of information system in logistics significantly impacts the production of real-time data, forming the cornerstone of efficient management. For example, kalau sebelum ni, zaman saya dulu, tak adalah lama sangat, semuanya zaman saya dulu adalah zaman peralihan daripada manual pergi kepada penggunaan teknologi. So saya dapat menyaksikan, I
I get the chance to witness proses di mana peralihan daripada documentation, for example, kalau sebelum-sebelum ni pakai file yang tebal-tebal tu dalam simpanan file putih, tetapi dengan adanya information system ataupun teknologi ni, dia memudahkan dan cara penyimpanan file. Sebagai contoh, dah tak pakai dah hard copy, so kita just pakai soft copy sahaja. Dia memudahkan dari segi penyimpanan dan juga dari segi integriti, di mana dokumen tersebut hanya boleh dilihat oleh orang-orang tertentu sahaja, for example. Okay, and then the process become more dynamic, flexible and useful as a result of adopting new technology. Telah memudahkan logistik activity, especially bila kita nak deal, sebagai contoh, deal dengan shippers ataupun kita punya customer, letakkan diri kita daripada perspektif orang yang menyediakan perkhidmatan logistik provider. So the process, kalau sebelum-sebelum ni, kalau nak hantar dokumen kena hire office boy untuk pergi hantar kita punya purchase order ataupun kita punya custom punya documentation, custom form sebagai contoh. Tapi sekarang ni dengan adanya teknologi, purchase order, invoice dan sebagainya tu kita boleh akses dengan hanya melihat di dalam our computer sahaja, which links systems both ataupun kepada semua pihak-pihak yang terlibat dalam kita punya business. And then the role of information system is to facilitate, optimize, streamline and ensure the quality of operation. Bila kita dah rely kepada teknologi which is always on ataupun always available, jadi we are able to facilitate, we are able to optimize and we are able to simplify or streamline, and we are able ataupun kita boleh control the quality of operation. Sebab apa? Benda-benda ni ada di dalam tangan kita, all the information or data is in our hands, so we are able to make sure in terms of the quality our operation can be at the optimum level. Okay, and then for information system, it use computing resources to organize, store and classify in an easy way to make intelligent use of data. Kalau sebelum adanya teknologi yang sekarang ni mudah untuk company-company, big companies adopt. Kalau dari segi saya bagi contoh dari segi filing lah, sebab waktu saya praktikal dekat company logistik dulu, in terms of filing, they have one room ataupun satu store yang menyimpan dokumen-dokumen dalam bentuk file, dan eventually bilik tersebut akan penuh. Sebab apa? Setiap hari dokumen-dokumen yang masuk tu sangat-sangat banyak, dan bila kita buat copy, kita simpan secara hard copy ataupun secara physical copy sampai file, it will result in terms of dari segi keselamatan. Everyone can see ataupun boleh curi information dalam dokumen kita, documentation kita. Yang kedua, dari segi bagaimana kita nak menyimpan dokumen-dokumen tersebut. Sebab apa? Kalau kita simpan secara fizikal, kalau bilik sebesar mana sekalipun, tidak dapat menampung dokumen-dokumen yang masuk. Sebab apa? Every day untuk logistik proses ataupun logistik operation, we deal with a lot of documentation ataupun papers. So dengan adanya teknologi ataupun dengan adanya information system ni, we are able to organize, store and classify our documents, important documents and anything related to our operation in terms of paperwork. Jadi we are able to make use of intelligent use of data. Okay. So this is a basic understanding what is actually in information system ataupun in technology. If you have your textbook, please refer to page 83. Please refer to the components of information system. The reason why I don't include in this part is I want you to look into the textbook. Okay, so the first main component of information system adalah in terms of hardware. We need to have hardware, which means the equipment or machinery. Paling mudah sekali kita nak tahu hardware ni dari segi sebagai contoh bentuk fizikal ataupun physicality of technology. Sebagai contoh, kena ada komputer, kena ada laptop, kena ada sebagai contoh projector. That are the example of hardware in information system. It can be equipment or machinery dan juga
this category encompasses the computer and all of its supporting equipment in modern information system. Mouse pun boleh jadi the component of hardware, dan juga screen, monitor dan sebagainya. So that is the first part of information system. And then the second part of component of information system adalah software. Okay, software ni in information system, software means computer program as well as the manual which supports them. Maksud kata dari segi software sebagai contohlah, kalau kamu nak buka tengok video ni, kamu kena ada browser. So that is a software di mana it's a platform di mana kamu nak gunakan your computer. It's like the platform for you to access to the content of in computer ataupun laptop. Ataupun kalau kamu nak buat report, you are using Microsoft Word for example, or if you want to mine ataupun nak simpan semua data-data yang penting dalam bentuk Excel, so you are using Microsoft Excel. Itu adalah contoh di mana computer programs which we call as software. And then the third part of component of information system, we have data. This is very important. For example, ini sangat-sangat penting dalam bisnes dan juga dalam in any operation. Sebab apa? Data-data inilah kita akan gunakan, kita akan simpan, kita akan analyse dan kita akan pastikan supaya information yang kita dapat tu kita dapat gunakan dengan sebaik mungkin. Jadi data means facts that system use to generate valuable knowledge. Sebagai contoh, dengan ada data ataupun data yang lengkap, kita dapat buat satu forecast ataupun jangkaan the behaviour of demand untuk sesuatu barangan. Sebagai contoh, dalam satu bulan Januari, mungkin barangan yang diperlukan adalah mungkin dari segi barangan sekolah, sebab apa sekolah baru buka, ataupun pada bulan 12 barangan sebagai contoh ornament untuk Christmas punya seasonal punya demand, kita dapat fokus juga sebagai contoh lah. So dengan adanya data ni, kita dapat pastikan dari segi kita nak memahami behavior ataupun tingkah laku ataupun keperluan pada sesuatu masa, kita dapat menggunakan data yang kita analyse untuk pastikan we are able to understand what is actually going on with our business. Okay, and then the next one is in terms of procedures. Procedures ni adalah sebagai contoh kita punya regulation ataupun kita punya step by step ataupun kita punya checklist. As a big organization, we need to have a clear procedure. Sebagai contoh, dalam in terms we must deliver our staff ataupun shipment dalam masa 3 hari, sebagai contoh 3 hari bekerja. So we need to have a procedure ataupun regulation so that our company are able to operate effectively. Kalau kamu tengok dalam textbook, procedure means rules which governs how an operation is performed in information system. Jadi ini bahagian procedures ni lah kita akan tekankan bila kamu bekerja dalam management in a logistic company. Bila kita nak terima shipment dan juga kita nak simpan barang-barang yang kita terima dalam kuantiti yang banyak tu, we need to have a proper procedure. Sebab apa? Kita kena pastikan we work in a systematic order so that in terms of management dia boleh jadi dia akan berjalan dalam kuantiti ataupun dalam situasi yang smooth dan juga dapat beroperasi dengan kadar maksimum. Okay, and then the fifth component of information system adalah in terms of people. Jadi bila kita dah ada hardware, kita ada software, kita ada data, kita ada procedures, next we need to have people. People ni adalah individuals ataupun orang yang menggunakan information system ataupun teknologi tu. Apalah kalau kita ada teknologi tapi tak ada orang yang menggunakan teknologi tu kan. So kita kena ada people ataupun individual to use ataupun to receive the beneficial effect of technology. Jadi komponen yang kelima ni sangat-sangat penting supaya teknologi yang kita ada ataupun information system yang kita create ada dia punya recipient ataupun beneficiary. Okay, so last one components of information system adalah in terms of feedback. Feedback ni adalah segi determines an information system can be offered sama ada dia sesuai ataupun tidak bersesuaian.
Sama ada dia berfungsi menyelesaikan masalah ataupun tidak berfungsi menyelesaikan masalah. So, feedback ni sangat-sangat penting. Sebagai contoh, bila kita dah kita implement a technology in our company, tapi teknologi itu sebenarnya tak mendatangkan keuntungan pun ataupun tidak membantu meringankan beban pekerja-pekerja dalam company. So, dengan bahagian feedback ni lah kita akan bagi kita punya maklum balas ataupun kita punya komen sama ada sistem tersebut membantu ataupun tidak. Jadi, these are the 6 components of information system, which is I believe that you are able to explain if I ask you in the next class. So, kita akan buat quiz untuk chapter 6 dan juga chapter 7. Alright, okay, so we move into the first example of information system in logistics, di mana yang pertama adalah electronic data interchange ataupun dikenali sebagai EDI. Okay, so EDI ni adalah computer to computer exchange of business documents in a standard electronic format between business partners. Okay, saya bagi contoh. Untuk pengetahuan kamu, EDI ni digunakan secara meluas dalam business, especially in logistics. Sebab apa? Kalau kita nak hantar file dalam satu kuantiti ataupun dalam file yang besar size dia, sebab dalam logistik kita banyak deal dengan documentation. Bila kita scan paper sebagai contoh invoice ataupun purchase order ataupun receipt ataupun gambar lori yang kita buat penghantaran sebagai contoh. Jadi benda-benda ni, gambar-gambar ataupun file-file ataupun dokumen-dokumen ni dia dalam size yang besar. Jadi macam mana kita nak hantar dengan menggunakan EDI. Sebab apa? EDI ni dia akan tukar format sebagai contoh kalau report ataupun kita scan guna PDF ataupun kita nak hantar gambar menggunakan file JPEG ataupun kita nak hantar Excel sheet menggunakan Microsoft Excel punya file. All these file akan ditranslate ke dalam format EDI dan juga akan dihantar menggunakan EDI kepada kita punya business partner. Okay, so untuk mudahkan pemahaman kita, EDI ni kalau tengok sebelum adanya EDI, without EDI, sebagai pembeli, buyer generates the purchase order. Kita pembeli, kita order barang, dia akan generate purchase order. Jadi, purchase order yang dihasilkan daripada pembelian tadi tu, kena print out, nak kena hantar dekat supplier. Jadi, dia ambil masa lah, proses daripada sini ke sini mungkin ambil masa setengah hari. And then, nak lepas print out, nak simpan dalam, nak hantar kepada supplier, nak simpan dalam envelope ataupun sampul, also takes another a day half, maksudnya separuh hari. Jadi dekat sini proses ni dah makan 1 hari. Jadi bila kita dah hantar dekat supplier masukkan kita punya order tu dalam sistem dan juga all the information masuk tu akan lebih kurang mengambil masa setengah hari juga, andai kata sebagai contoh lah, ataupun boleh jadi 1 hari. Lepas tu bila nak generate kita punya order tu, generate invoice tu kita nak minta dokumen untuk kita minta bayaran berdasarkan jumlah yang telah di-order. So dekat sini invoice created another 1 day, let's say. And then lepas kita print out invoice tu dan kita hantar balik kepada buyers. Jadi sebagai pembeli, proses dekat tengah ni dia dah ambil lebih kurang 3 ataupun 4 hari kalau secara manually ataupun without EDI. But with EDI, proses-proses dekat tengah ni telah disimplifikan dan menggunakan teknologi dengan mentranslate ataupun menterjemahkan sama ada purchase order ataupun invoice ataupun any documents ke dalam format EDI dan dihantar menggunakan sistem EDI. Jadi dalam masa 1 hari ataupun 2 hari kita dah boleh selesaikan proses daripada buyer sampai kepada supplier. Jadi antara kesan ataupun impact positif of EDI adalah dia memudahkan proses-proses penghantaran dokumen. Okay, alright. If we look into page 85 in your textbook, ada explanation sedikit berkaitan dengan workflow of EDI. Kamu tengok kat situ, dekat dalam gambar rajah figure number 2, EDI workflow. Jadi daripada sending company kepada receiving company, macam saya explain tadi, dia dalam EDI ni dia ada 3 steps. Yang pertama adalah we need to prepare the document that we want to be sent.
Yang kedua, kita akan translate the documents into EDI format. Dan yang last sekali adalah kita connect and transmit EDI documents to our business partner. Dia ada three important steps for EDI. You can look into your textbook page 85. Situ ada gambar aja berkaitan dengan EDI network service provider dan ke EDI workflow. Okay, so now we move into the second part of information system in logistic and supply chain management, which is regarding vehicle tracking and monitoring. Okay, kalau tengok dalam textbook, it is placed under page 86. Okay, so dalam vehicle tracking and monitoring ni, vehicle tracking systems primary purpose is to make sure that no matter where they are, vehicles can be accurately tracked and monitored. The logistic industry adopted the GPS ataupun Global Positioning System to perform tracking and monitoring of vehicle and shipment. Okay, untuk vehicle tracking and monitoring ni saya rasa kita semua mesti ada pengalaman ataupun pernah menggunakan at least sekali bila kita order barang dekat dalam Lazada ataupun Shopee. So itu daripada perspektif pembeli di mana barang yang daripada kita place order sampailah dia nak hantar the shipment dekat factory, dekat warehouse dan nak hantar kepada tempat kita boleh trace dekat bahagian shipment ataupun bahagian delivery sebagai contoh. Jadi itu yang dinamakan sebagai vehicle tracking and monitoring, di mana each of the movement daripada tempat ia dihasilkan sampai disimpan dekat satu warehouse ataupun dekat distribution center, kemudian didistribute mengikut kepada lokasi postcode ataupun lokasi rumah dan akan dihantar. Jadi daripada step A sampai ke step Z ataupun Z sampai ke tangan pengguna, dia diupdate setiap masa menggunakan GPS tracking. GPS tracking ni membantu untuk sama ada producer ataupun buyer untuk track the progress of each of the shipment. Jadi dengan adanya GPS ni, kalau kamu tengok dalam textbook, dia beritahu dia ada benefits. Yang pertama adalah to keep track the precise position and status of shipment. Katalah dah hantar, dah sampai dekat serta-serta tempat. Jadi kita tahu kedudukan semasa barang tersebut, so we are able to track dan juga kita boleh estimate bila barang ni nak sampai. Okay, and then adalah to schedule manpower. Kita boleh tentukan bilakah ataupun berapakah jumlah manpower ataupun pekerja yang sesuai untuk handle each shipment bila kita ada GPS ni. And then kita boleh pastikan ataupun kita boleh forecast ataupun kita dah boleh agak, okay, so barang ni akan sampai awal ataupun akan sampai lambat sedikit, sama ada it's early shipment ataupun ada delay in terms of the shipment. Okay, sedikit information lain. GPS ni kalau kamu nak tengok dalam textbook, dia dikenakan pada tahun 1978 on February 22nd. Jadi dah lama lah mula digunakan dekat US, and dia sangat-sangat membantulah, especially in logistic and supply chain management punya tracking. Okay, these are the benefits of GPS ataupun vehicle tracking. Yang pertama adalah in terms of improved safety. Bila kita dah boleh trace gerakan, especially kita hantar barang-barang yang berharga ataupun dia punya high value, jadi we are able to make sure that in terms of the safety, we are able to guarantee the safety. Dengan ada built-in accelerometers, bila kita ada built-in punya accelerometers, ini adalah device yang akan memberi jarak yang tepat dan juga the precise location. And then we are able to alert drivers, and juga kalau andai kata ada poor driving behaviours, akan keluar notification, which is very good sebagai kita sebagai perspektif orang yang menyediakan perkhidmatan. Bila kita punya driver ada poor driving behaviours, then kita boleh rectify the problem, sama ada menegur ataupun memberikan denda lah kepada driver kita. Okay. And then the second one adalah in terms of minimizing fuel costs. Sebagai contoh, bila kita boleh trace kita punya drivers di manakah the exact location ataupun the right route ataupun jalan yang sepatutnya dia lalu, kita dapat minimize fuel consumption.
kiranya kita punya driver bila dia nak hantar barangan, kita boleh trace supaya dia tidak menggunakan jalan-jalan yang tidak sepatutnya. Katalah tak lalu jalan yang jam ataupun tak melencong ke tempat lain. Jadi kita dapat menjimatkan in terms of fuel consumption. And then yang ketiga adalah in terms of operational cost, lower operational cost. Sebagai contoh, bila kita ada real time access to the data, kita dapat pastikan in terms of operational cost kita dapat minimize, kiranya dengan tidak melencong ke tempat lain ataupun tidak melalui jalan-jalan yang prone to traffic congestion, kita able to lower operational costs. Dengan ada GPS trackers ni, dia akan support digitization of each process. Okay, yang keempat adalah increase productivity. Bila ada GPS tracker ataupun teknologi ni ataupun vehicle tracking and monitoring system ni, dia akan increase productivity. Sebab apa? Kita boleh fokus ataupun kita boleh jangkakan, okey, hari ni kita boleh lengkapkan 3 shipment di tiga tempat yang berlainan dalam satu kawasan yang berdekatan. Sebab apa? Kita boleh pre-plan our journey supaya penghantaran barangan dapat dilakukan dengan sistematik dan juga mengikut kepada plan yang telah dirancang sebelum ni lah. Dan last sekali adalah in terms of theft recovery. For your information, bila kita ada GPS ni, kita ada satu kelebihan di mana kita boleh pastikan, kita boleh minimize the prone ataupun the chances of getting theft ataupun dirompak. Jadi dengan ada GPS ni kita dapat memastikan barangan, sebagai contoh kalau kamu terlibat dengan penghantaran ataupun penghantaran barangan-barangan jewelry ataupun elektronik, dengan menggunakan GPS ni kita dapat pastikan kalau barangan tersebut dicuri, dia ada tracking system yang boleh membantu daripada kerompakan berlaku. Okay. So that are the benefits of vehicle tracking and monitoring system. Now we are moving to the third part of the information system in logistics, which is RFID. I believe that RFID ada dalam tajuk presentation untuk individual presentation. Jadi ini adalah tambahan daripada apa yang dipresent oleh kawan-kawan kamu dalam individual presentation. Jadi untuk RFID ni dalam bahasa baku ataupun bahasa penuh dia adalah Radio Frequency Information Database ataupun RFID. It enables close cooperation of the supply chain partners by real-time information visibility. RFID ni adalah satu teknologi yang telah pun digunakan secara meluas, especially in Malaysia. Kalau kamu pernah pergi dekat Decathlon, company ataupun shopping place yang menjual barangan-barangan sukan ataupun peralatan sukan yang dengan harga yang murah, kalau kamu pernah pergi, kalau kamu nak bayar, cuba kamu tengok, dia ada few counters yang menggunakan RFID punya method untuk payment dan juga in terms of scanning of the barcode. Jadi itulah contoh di mana RFID digunakan in terms of managing inventory dan juga managing business operation. Jadi kalau tak pernah pergi, boleh kita Decathlon dan bila nak bayar nanti boleh tengok macam mana boleh penggunaan RFID tu. Okay, it provides logistic managers with multiple ways to track and manage product and assets in the supply chain. Jadi RFID ni dia memudahkan in terms of kita nak keep track of our inventory. Katalah kita dah jual 50 kotak biskut. Jadi kotak-kotak biskut yang telah dibayar tadi, dia akan diupdate menggunakan RFID dan RFID akan update di dalam sistem ataupun in our computer database dan juga dia akan disimpan dan juga di-evaluate dan akan dinilai. Okay, so how the system work adalah dengan menggunakan RFID tag. Sebagai contoh, saya beri contoh RFID tag telah diletakkan dekat baju dekat Decathlon, kedai Decathlon tu, and then kemudian bila kita lekatkan dekat dia punya antena ataupun kita dekatkan dekat antena ataupun dia punya RFID reader, dia akan connected dengan sistem dalam komputer. Dia akan paparkan berapakah jumlah harga. Sebagai contoh, kalau saya beli baju sukan tadi,
Jadi secara tak langsung dengan adanya RFID ni dan juga penggunaan RFID tag dekat setiap tag dekat baju tu, dia akan memudahkan in terms of kita nak identify which product is which and which product is stated in the system. Jadi dalam komponen-komponen RFID ni, dia ada RFID tag, dia ada antena, dia ada RFID reader, dan juga dekat ketiga-tiga komponen ni akan disatukan ataupun dia punya information akan diletakkan dalam satu computer database. So I really hope that you are able to try yourself the RFID punya teknologi ni. Okay. So these are the benefits of RFID in logistics. The first one is in terms of improving product tracking through WMS integration. WMS ni adalah warehouse management system. Kita akan tengok what is actually warehouse management system. Jadi RFID ni adalah salah satu komponen yang digunakan di dalam WMS management system. Jadi secara tak langsung memberitahu kita bahawa RFID ini digunakan secara meluas untuk pastikan in terms of inventory management dan juga material handling dapat dilakukan secara efisien. And then the second benefits of RFID in logistics adalah in terms of improve product handling efficiency. Sebagai contoh, kalau sebelum ni menggunakan scanner ataupun barcode, dengan ada RFID ni we don't have to rely on barcode only. Kita hanya menggunakan RFID punya tag. RFID punya tag tu dapat pastikan improvement of efficiency in terms of product handling. And then increase inventory counting speed. Macam saya kata, kalau sebagai contoh dekat Decathlon, saya beli baju tadi, baju sukan tadi tu saya beli dan dah bayar. Dekat dalam sistem, dia dah tolak amount satu untuk inventory counting. Jadi dekat dalam inventory dekat belakang Decathlon tu ataupun dekat dalam store, diorang dah boleh tahu jumlah sebenar, jumlah semasa barangan-barangan yang ada selepas daripada ia dijual. Jadi, and then it helps in terms of fixing incorrect inventory counts. Kalau sebelum ni, bila buat secara manual, especially kita melibatkan human punya tenaga kerja manusia, it is prone for incorrect count ataupun incorrect inventory count. Sebab apa? Human error ni it's prone. Kita sebagai manusia kita ataupun kita selalu membuat kesilapan. Jadi in terms of using technology, we are able to avoid ataupun overcome the problem of incorrect counts of inventory. And then the fifth benefits of RFID in logistics adalah helps improve product availability. Okay, sebagai contoh, bila kita dah tahu jumlah sebenar, kita dah tahu real count ataupun the exact count of the amount of our product, jadi kita boleh pastikan, kita nak elakkan daripada berlakunya situation of stock out ataupun kita terputus bekalan kita punya produk. Jadi RFID helps in improving product availability. Dan yang keenam adalah in terms of helps automate product receipt, helps automate product receipt, storage and distribution. Jadi bila kita dah automate all the manual punya transaction sebelum ni, bila kita dah boleh produce receipt menggunakan sistem, kita dah boleh buat stock count dalam storage dan juga kita boleh pastikan the exact amount of distribution. Jadi secara tak langsung memudahkanlah in terms of operation of logistic processes ataupun in any businesses. Dan last sekali adalah in terms of helps in optimizing manufacturing process. Kalau sebelum ni manufacturing process mungkin mengambil masa sedikit sebab apa kita nak kelaskan barangan-barangan tu mengikut kepada jenis ataupun dia punya types of product. Jadi dengan ada RFID ni kita dapat memudahkan proses pengasingan ataupun proses untuk meletakkan barangan mengikut kepada categorization. Okay, so that are the benefits of RFID. Move into management system. Okay, fleet management keempat dalam information technology ataupun information system in logistics and supply chain management (SCM). Okay, fleet management is a process of efficiently managing and utilizing every asset in a fleet from acquisition to disposal. Beza antara fleet management system dengan vehicle tracking and monitoring tadi adalah vehicle tracking and monitoring lebih kepada operational punya aspek. Sebagai contoh,
daripada kilang kepada web distribution center ataupun daripada distribution center bagi kepada rumah pelanggan sebagai contoh tu customer punya location. Tetapi untuk FMS ataupun fleet management system ni adalah lebih kepada pengurusan kenderaan tu sendiri in terms of, kalau kamu tengok kat sini, from acquisition to disposal. Daripada kita mula beli, sebagai contoh company kita nak beli van untuk hantar barang kan, sampailah disposal, katalah dah lepas 20 ataupun 10 ataupun 15 tahun, van tersebut dah tak sesuai digunakan sebab apa, dah mungkin dah weary ataupun dah tidak sesuai digunakan untuk operation. Jadi fleet management system ni memastikan in terms of the roadworthiness ataupun the worthiness untuk digunakan dalam business operation. Okay, so the purpose of FMS is to manage all aspects of a commercial vehicle's lifetime on a daily basis. Okay, cuba tengok dekat dalam page 91. Daripada dia punya commercial ataupun dia punya lifetime, jangka hayat dia. Jadi fleet management system ni membantu companies untuk keep track of the lifetime ataupun jangka hayat sesuatu kenderaan tu. Jadi bila dah sampai, sebagai contoh, okey, dah sampai masa untuk buat maintenance, dihantar di servis. Jadi FMS ni akan digunakan untuk pastikan masa yang bersesuaian ataupun dah sampai masa untuk servis sebagai contoh. Okay, how it works, there are 5 steps. There are 5 steps. Yang pertama adalah in terms of GPS satellite, menggunakan GPS juga. Dia ada 24 hours GPS tracking signals. Jadi dia tahulah kenderaan tu ada dekat mana. And then vehicle tracking unit, dia ada black box. Kalau kamu tahu, untuk pengetahuan kamu, kalau bukan airplane sahaja ada black box, untuk kenderaan in logistik ada black box for safety purposes. And then dia akan connected to cellular tower, data transfer in range of network tower, and then akan ditransfer ke cloud server. Data ataupun data, important data is stored in cloud server, and then tracking of your vehicle. Tracking ni boleh tengok dalam sistem. Jadi kita boleh tahulah kilometer, dah berapa kilometer, sebagai contoh dah sampai 10,000 kilometer, dah kena servis. So kita boleh tahu melalui fleet management system ni dengan menggunakan teknologi. It's very good dan juga menarik untuk kita tahu. Okay, so what is the purpose of fleet management? There are 8 purposes of fleet management. Kalau kamu tengok dalam textbook, from page 92 sampailah page 94. Okay, the first one is in terms of vehicle acquisition. Jadi in terms of purchasing vehicle is not easy lah. Jadi kita nak kena pastikan dari segi kemampuan kita punya company, how much they can pay in terms of with the money that we allocate, in terms of which vehicle is the most suitable in terms of our operational ataupun daily task. Jadi in terms of vehicle acquisition, it helps. Fleet management system helps in terms of deciding or finding the related information in terms of how we want to purchase a new ataupun a suitable vehicle for our daily operation for our businesses. Okay, yang kedua adalah in terms of fuel management. Fuel management ni adalah kita nak avoid unnecessary expenditures. Bila kita ada fleet management, kita akan track based on kita punya kilometer dan kita boleh sesuai padankan ataupun kita boleh plot our expenditure with our fuel consumption. Okay, and then yang ketiga adalah in terms of maintenance. Maintenance betul. Jadi 10,000 km sebagai contoh. Jadi sebagai bila dah sampai masuk untuk kita buat maintenance, servis dan sebagainya, jadi FMS ni akan keluar pop up ataupun reminder untuk remind kita bahawa dah sampai masuk untuk kita buat maintenance. Okay, next one adalah in terms of safety. Of course lah, in terms of safety is very important. Dengan adanya camera and sensors in our vehicle, dia akan membantu untuk pastikan safety of our driver can be maintained ataupun can be guaranteed. And then in terms of compliance requirement, okay, compliance ni sebagai contoh,
sebagai setiap hari kita kena buat daily inspection ataupun driver check ataupun kita nak buat report. Jadi fleet management system ni membantu in terms of compliance requirement. So katalah hari ni kita produce a report, jadi sistem akan bantu untuk remind ataupun come up with any requirement that needed. Okay. Dan the next one ataupun yang ke-6 adalah in terms of cost effectiveness. Sebagai contoh, bila kita ada fleet management system, kita dapat membantu dari segi profit ataupun profit generation. Jadi secara langsung kita dapat menambah keuntungan dengan kita ada fleet management system. Okay. Next one adalah in terms of managing information. Jadi bila kita punya kenderaan ataupun kita punya fleet of our businesses ada banyak pergerakan dalam satu hari, jadi secara tak langsung membantu in terms of we manage our information. If we have a lot of data that was produced based on the movement of our fleet, then we are able to generate valuable knowledge ataupun information based on our data. Jadi dengan ada FMS ni, dia membantu untuk kita generate ataupun kita analyse all the related information. Dan last one sekali adalah in terms of performance assessment. Jadi kita dapat bantulah ataupun kita dapat pastikan katalah kita punya fleet ataupun vehicle kita tu katalah sehari dia boleh buat 10 pengantaran ataupun 10 delivery. Jadi for the next day we are able to forecast which amount is suitable in terms of delivery of our shipment. Okay, so these are the 8 purposes of fleet management system. So we are moving into warehouse management system. Ini adalah sistem ataupun teknologi yang kelima kita belajar dalam chapter yang ke-6 ni. However, kita rehat sekejap dalam 5 minutes sebelum saya sambung dengan warehouse management system. Okay.
Okay, I really hope that we fully utilize our 5-minute breaks. Okay, jadi tadi kita dah tengok the 4 types of information system in logistics and supply chain management. So kita akan tengok ada lebih kurang lagi 1, 2, 3, ada lagi 3 lagi. Kita habiskan untuk chapter yang ke-6 ni. Alright, okay, so yang ini adalah warehouse management system. Okay, seperti kita tahulah dalam warehouse yang kita belajar dalam chapter sebelum ni, kita belajar ada 2, public dan juga private warehouse. Jadi both of these warehouses usually use their own warehouse management system. Each of the company yang uruskan warehouse, they have their own WMS. Jadi it's not a one size fits all punya types of system. Each of the company, they have their own WMS. Knowing the current progress or status of our inventory as well as what is actually happening in our warehouse. So WMS, if you look into the textbook page 95, so kalau tengok dekat situ, dia punya definition adalah it is a software program that controls supply chain fulfillment activities from distribution center to retail shelf and provides visibility into a company's full inventory. So there are few keywords yang menarik untuk kita tengok dekat warehouse management system ni. Yang pertama adalah in terms of a software program, it controls supply chain fulfillment activities from distribution center, daripada distribution center ataupun warehouse sampailah retail shelf. Maksudnya dekat rak-rak yang kita tengok dekat dalam pasar raya tu. Jadi warehouse management system ni di-track ataupun dipastikan progress update for each akan dikenal pasti menggunakan sistem yang sedia ada. Jadi bila kita guna WMS ni, secara tak langsung dia dapat tahu the current amount ataupun the current level of inventory, sama ada kita perlu hasilkan lebih banyak lagi ataupun kita boleh stop sekejap, pastikan barangan yang kita dah hasilkan pada minggu ini ataupun pada bulan lepas sampai dekat tangan pengguna ataupun sampai dekat supermarket, disimpan ataupun di-display dekat rack-rack yang ada, dan juga bila sampai masanya untuk kita pastikan okay, so nak sampai musim seasonal ataupun musim perayaan, so kita kena tingkatkan kadar penghasilan ataupun the production of our system ataupun the production of our product. Jadi dengan adanya WMS ni, sebagai contoh, kata tengok kat sini, ni saya ambil contoh daripada an example of WMS. Bila ada order status for today, so this is the amount picked, packed dan juga packed. Jadi amount ni dinyatakan dalam sistem dan juga ditunjuk dalam bentuk bar seperti ni. Total 399, release berapa yang telah diambil, tengah dikumpul ataupun dibungkuskan ataupun yang telah dihantar berapa jumlah dia. Ini untuk warehouse punya status. Pallet spaces yang available adalah 3,200 lagi, dan juga empty pallet, pallet kayu tu yang belum digunakan ataupun tidak digunakan lagi. More yang tunjukkan ni ada kat sini, dan juga capacity of our warehouse. Tengok kat sini dia beritahu dalam indikator hijau, which is masih lagi dalam kawalan. Transaction today dinyatakan dalam bentuk visual, memudahkan kita lah sebagai pekerja especially untuk kita fahamkan the current situation ataupun current level of inventory of our product in our warehouse. Okay. Next is in terms of vendor management inventory, VMI. Okay, the VMI ni is a system where logistic system used to improve the performance in the supply chain of a company. The supplier has access to the inventory and the demand of the customer. The supplier is responsible for the stock of their product in the warehouse of the customer ataupun for the customer. Saya tekan kat sini. Alright, basis for calculating the deliveries, consumption or sales figures. Maksud kata kat sini adalah bila kita nak hantar produk yang kita hasilkan adalah the basis is in terms of consumption of the users ataupun sales figures. Sebagai contoh, katalah dalam
satu bulan, bila saya pengeluar sardin sebagai contoh, consumption of tin sardines dalam satu bulan di kawasan Johor adalah 400,000 tin. Jadi saya tahulah in terms of berapa jumlah yang saya nak hasilkan. This data usually gets transferred by electronic system. Jadi dengan adanya sistem VMI ni, dia membantu vendor ataupun pengeluar-pengeluar untuk memastikan dia punya inventory disusun ataupun menggunakan tenaga kerja dan juga penghasilan yang pada kuantiti yang diperlukan supaya nak elakkan yang pertama, situasi of oversupply. Bila kita terlalu banyak supply barang ataupun produk kita dalam pasaran, dia akan menyebabkan oversupply towards demand, menyebabkan harga barangan jatuh, ataupun undersupply, barangan terlalu sikit ataupun produk kita terlalu sikit tetapi demand banyak, menyebabkan kita tak we are not able to satisfy demand in the market. Jadi vendor management inventory ni membantu untuk kita pastikan relationship between factory, customer location dan juga warehouse dia berbicara dengan dalam bahasa yang samalah, ataupun they speak in the same language. Jadi katalah dekat sini warehouse ada simpan barang ataupun dekat factory simpan ataupun hasilkan barangan dalam kuantiti yang telah ditetapkan. Bila sampai dekat customer location, kena pastikan kuantiti tersebut dapat memenuhi permintaan pelanggan. Jadi vendor manage inventory ni ataupun vendor management inventory, it really helps in terms of deciding the correct amount of inventory that will be used ataupun will be utilized for consumption of consumer. Okay. Kalau kau tengok dalam textbook page 96, ada beritahu berkaitan dengan in terms of the benefits of VMI, di mana supplier can better plan deliveries and to avoid out of stock situation. Bila kita ada clear communication channel between factory, warehouse and customer location, we are able to satisfy demand regardless of any situation that we forecasted. And then in terms of retailers, orang-orang yang dekat sini, dekat customer location ni, sama dia dekat supermarket dan sebagainya, retailers benefits from reduced display maintenance outlays bila barangan yang kita terima itu dalam kuantiti yang sepatutnya, tak berlebihan, tak berkurangan, dapat membantu in terms of kita pastikanlah. Contohnya macam tin sardin yang saya jual tadi tu, letakkan dekat rak yang rak H dekat dalam supermarket sebagai contoh, ataupun rak yang di sebelah dekat bahagian canned food sebagai contoh. Jadi outlays ataupun the display location tu kita dah tahu nak letak kat mana dan juga dia tidak berlebihan. And then reduce risk and also better store staff knowledge. Okay, then we move into the last part of chapter 6, which is enterprise resource planning. Kalau kau masih ingat tadi dia ada mention dalam WMS. Okay, ERP ni adalah salah satu modul yang terlibat dalam warehouse management system, di mana it's a software that is integrated across multiple aspects of the processes of a business. The main aim of ERP is to share information across all departments in a business ataupun in any organization. This is all done in real time and the data is only captured once. This allows businesses to make more accurate and up-to-date decision and enables employees to work more efficiently. Okay, dengan ada ERP ni, sebagai contoh, katalah kamu kerja dalam satu syarikat ABC Production ataupun ABC Enterprise sebagai contoh. Jadi dalam syarikat kamu tu dia akan menggunakan ERP di mana segala information ataupun data-data atau data important yang hanya boleh dilihat oleh pekerja-pekerja sahaja dapat dilihat dalam satu sistem yang hanya boleh diakses oleh pekerja-pekerja dalam syarikat tersebut sahaja. Jadi itu adalah ERP, resource planning. Jadi dalam sebuah perniagaan, especially dalam big organisation, they have their own ERP ataupun enterprise resource planning system.
Katalah kamu kerja dekat bahagian marketing, kamu tengok data berkaitan dengan sales. So kamu kena minta dekat information ataupun kamu boleh access di dalam ERP sahaja, boleh tengok all the related data ataupun information from sales department. Jadi dekat dalam satu company, mereka ada banyak department, ERP ni membantu untuk to connect with each other, each department, dan juga memastikan data-data tu accessible within the organisation and between departments yang ada dalam businesses. Okay, the main keyword of ERP is integration between departments. Alright, few areas of the business where ERP can be used. Yang pertama macam saya beri contoh tadi, sales, inventory control, purchasing, finance and administration, customer relationship management, supply chain management punya department, HR department, manufacturing dan juga business. Okay, so we move, kita dah habis chapter yang ke-6 dalam masa 1 jam. Jadi masa yang ada ni, kamu boleh tengok YouTube links kalau kamu nak tengok secara visual. Yang saya explain tadi, pertama berkaitan dengan EDI, Vehicle Tracking and Monitoring, RFID, Fleet Management System, Warehouse Management System, Vendor Management Inventory System, dan juga Enterprise Resource Planning System. All of this link you can look and you can watch untuk kamu fahamkan. Sebab kalau macam saya kena ada, instead of theory, saya kena ada visual representation untuk saya faham what is actually the system is. Okay, so you can look, boleh tekan dekat sini dan saya akan letakkan dekat bahagian description, so you are able to watch each of the link untuk kamu fahamkan ada 7 yang kita belajar tadi. Okay, so that's all for chapter 6. See you afterwards in chapter 7. Okay, thank you and bye.